Let's welcome Pastor Matthew Barnett. Anda masih ingat pendeta Tommy Barnett? Ini adalah anak dari pendeta Tommy Barnett, Matthew Barnett, pada usia 20 tahun. Ayahnya kirim dia ke Los Angeles di downtown, tempat yang paling mengerikan. Dan sampai hari ini sudah lebih dari 20 tahun menggembalakan gereja di downtown Los Angeles. Anda pernah dengar namanya Dream Center. Beliaulah foundernya dan yang sekarang bersama-sama dengan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Let's welcome Pastor Tommy Matthew Barnett. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Semua berkata haleluya. Katakan kata dirimu, jangan sampai targetnya melenceng. Amen, saudara. Berikan kemuliaan yang paling baik. Well, thank you so much, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor. You know you have a big church. Anda tahu Anda punya gereja yang besar. When you have to walk a marathon to get from the front row to the stage, you know. Kalau saudara harus lari maraton untuk bisa ada di bagian depan ini. Well, go ahead, be seated. Silakan. What a great joy it is to be here. Betapa besarnya sukacita untuk saya boleh berada di sini. My father, Ayah saya, has been here many times. sudah sering kali di tempat ini. And he has told me about the church. Dan dia juga menceritakan kepada saya mengenai gereja ini. But I'm here to tell you as a son, Tapi saya ada di sini untuk memberitahu saudara sebagai seorang anak, the half has not been told of what I have seen and heard here. bahwa yang diceritakan kepada saya belum separuhnya daripada apa yang saya lihat dan dengar sendiri di sini. Amazing what God is doing here. Betapa dahsyat apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Come on, can we give the Lord praise for Beri that tepuk right tangan now? pujian buat Tuhan. Now, my father's Pastor Tommy Barnett, Ayah saya Pastor Tommy Barnett. and I go preach somewhere, Dan kalau saya pergi berkhotbah di suatu tempat, they will introduce me sometimes mereka ada kalanya memperkenalkan saya by mistake. dengan cara yang keliru. And they will say, now introducing Dan mereka akan berkata, mari kami perkenalkan Pastor Tommy Barnett. Pastor Tommy Barnett. And then my name is Matthew Barnett, Sedangkan nama saya Matthew Barnett. but I don't correct them Tetapi saya tidak mengoreksi mereka. because the pastor will be embarrassed. Oleh karena nanti pendetanya yang jadi malu. No, I got the name wrong. Dia bilang, aduh, namanya aja salah. And then I go on stage Maka saya akan naik ke panggung. and I say, don't worry. Dan saya berkata, jangan khawatir. You've seen the Father, you've seen the Son. Amen. Kalau engkau sudah melihat sang Bapa, berarti engkau juga melihat sang anak. Atau sebaliknya. So you've seen the Father, now you got the Son. Jadi Anda sudah melihat sang Bapa, sekarang Anda melihat sang anak. But can I say something to you guys here today? Bolehkah saya mengucapkan sesuatu kepada Anda sekalian pada hari ini? There's no way Tidak mungkinlah I could give back to you saya bisa kembali kepada saudara. what you have given me. Saya tidak bisa dengan cara apapun memberikan kepada saudara apa yang saudara telah berikan kepada My saya. life has been changed Kehidupan saya telah diubahkan by seeing all that God is doing here. dengan cara melihat segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat di tempat ini. I can't even tell you what this church meant to me. Saya bahkan tidak bisa menceritakan kepada Anda betapa bermaknanya gereja ini bagi saya. So thank you for changing my life. Oleh sebab itu, terima kasih karena telah mengubah hidup saya. This is a weekend I will never forget. Ini adalah akhir pekan yang tidak akan pernah saya lupakan. Well, this morning I'm going to speak on the subject Pada pagi hari ini, saya ingin berbicara mengenai topik of doing good. mengerjakan yang baik. Acts chapter 10 and verse 38. Kisah para Rasul, pasal 10 ayat 38. How God anointed Jesus of Nazareth Bagaimana Tuhan Bapa telah mengurapi Yesus dari Nazaret with the Holy Spirit and power, dengan Roh Kudus dan dengan kuasa, and he went about dan dia pergi berkeliling doing good berbuat baik and healing all who were under the power of the devil. serta menyembuhkan semua yang di bawah kuasa setan. Because God Oleh karena Tuhan was with him. menyertai dia. Father, Maka as I deliver this message, pada waktu saya menyampaikan pesan ini, I pray that something would come alive in our hearts today. saya berdoa ada sesuatu yang menjadi hidup di dalam hidup kami hari ini. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Well, I pastor a church Saya mengembalakan sebuah gereja in Los Angeles, California di Los Angeles, California, that is very different. yang sangat berbeda. We own a hospital Kami punya sebuah rumah sakit that's open 24 hours a day, yang terbuka 24 jam sehari. where any minute of the day, Di mana kapanpun, pada menit manapun di hari itu, somebody can come into the building ada seseorang boleh masuk ke bangunan ini and have a place to live. dan mendapatkan tempat untuk tinggal. If they're homeless, Kalau mereka tunawisma, if they're runaway teenagers, kalau mereka adalah remaja yang
kabur dari rumahnya, whoever's in need, siapapun juga dan apapun kebutuhannya, the church is always open. Maka gereja selalu terbuka. If sin is working 24 hours a day, jika dosa bekerja 24 jam sehari, we realize why can the house of God be open 24 hours a day? Kita menyadari mengapa gereja Tuhan tidak bisa terbuka 24 jam sehari. So we decided to build, maka kami memutuskan untuk membangun a church that never sleeps. Sebuah gereja yang tidak pernah tertidur. And we've seen crime drop 73% in our neighborhood. We've seen crime drop 73% in our neighborhood. Dan kami melihat bagaimana kejahatan turun 73% di sekitar kami. Homicides have dropped 80%. Kejahatan juga telah turun 80%. And when I read the scripture, ada waktu saya membaca ayat of Jesus Christ of Nazareth, mengenai Yesus Kristus yang dari Nazaret, who went about, yang pergi berkeliling, doing good, melakukan hal yang baik. You see, the life of Jesus, saudara, kehidupan Yesus Kristus was unlike anyone who's ever lived. Sama sekali berbeda dengan siapapun juga yang pernah hidup. Nobody can explain him. Tidak ada orang yang dapat menjelaskan tentang dia. Nobody could define him. Tidak ada yang bisa mendefinisikan tentang dia. Religion could not label him. Agama tidak bisa memberi label kepadanya. And as hard as people tried, sekeras mungkin orang telah berusaha to put Jesus into a category untuk menempatkan Yesus di sebuah kategori. He continued to change everything about what it meant. Tetapi Yesus terus-menerus mengubah segala sesuatu di tengah kita. To live a life. Untuk menjalani suatu kehidupan. Beyond the ordinary. Yang melampaui yang biasa. As a matter of fact, sebetulnya everybody was confused. Semua orang jadi bingung. They didn't know what to call him. Mereka tidak tahu harus menyebut Yesus sebagai apa. So the people that he was reaching, maka orang-orang yang dijangkaunya, simply labeled Jesus, hanya melabeli Yesus, Jesus Christ of Nazareth, sebagai Yesus Kristus dari Nazaret, who went about, yang pergi berkeliling, doing good, berbuat baik. Wouldn't that be a wonderful thing? Bukankah itu adalah hal yang cukup baik? That people that didn't understand Christians, bahwa orang-orang yang tidak mengerti kekristenan, or who have no understanding of Jesus, atau tidak pernah dengar namanya Yesus, look at our lives, memandang sesuatu kehidupan, and they said these words. Lalu mereka mengucapkan kata-kata ini. I don't really understand everything about them. Saya nggak begitu mengerti segala sesuatu tentang mereka. But those people, tetapi orang-orang ini, are going around. Adalah orang-orang yang pergi berkeliling, and they're doing good, dan mereka berbuat baik. Where the world cannot label us. Ketika dunia tidak bisa melabeli kita, they can't put us in a category. Mereka tidak bisa menaruh kita dalam suatu kategori. But it's representation of Jesus, dan kita mewakili Yesus. We live a life, maka kita menjalani suatu kehidupan that is indescribable, yang tidak tergambarkan, that is undefinable, yang tidak terdefinisikan. You see God. Saudara lihat bahwa Tuhan ini wants us to be like Jesus. Ingin kita ini seperti Yesus, who went around, yang pergi berkeliling, doing good, berbuat baik. This is why I love Jesus. Kehidupan Yesus ini, Jesus would do whatever he wanted to do. Yesus akan lakukan apa saja yang ingin dilakukannya. People will say, Jesus, preach over here. Lalu orang akan berkata, Yesus berkhotbah di sini. And Jesus would go out of his way, dan Yesus akan pergi menjauh, to talk to a divorced widow, untuk berbicara kepada seorang janda yang sudah diceraikan, just because he wanted to go about doing good. Hanya karena dia ingin pergi berkeliling berbuat baik. Jesus is coming into the final moments of his life. Yesus sedang mendekati akhir hidupnya. The crowds are greeting him. Orang banyak menyambut dia. People are waving the flag. Orang-orang melambaikan daun palm. Waving the palm trees. Dan melambaikan daun palm. Jesus is coming into town. Yesus datang ke kota ini. You would think that Jesus would get caught up in the celebration. Anda pikir mungkin Yesus begitu terpukau oleh perayaan ini. What does Jesus do? Tapi apa yang Yesus lakukan? He looks up at a tree. Dia memandang ke pohon. And he sees Zacchaeus. Dan dia melihat Zacchaeus hiding up in the tree, yang sedang bersembunyi di balik pohon. And he said, Sir, dan dia berkata, Pak, I would love to have dinner at your house. Aku suka kalau boleh makan malam di rumahmu. You see, Jesus spent his life. Dan Yesus itu menjalani hidupnya. Everywhere that he went, kemanapun dia pergi, he changed the atmosphere of the place which he was at. Dia mengubah atmosfer di mana dia berada. Who went about doing good. Dia pergi berkeliling berbuat baik. How many believe that that's God's dream for the church? Berapa banyak yang percaya inilah impian Tuhan bagi jemaatnya? That we would live a life supaya kita ini menjalani suatu kehidupan such goodness dengan kebaikan yang begitu rupa from the Spirit of God yang berasal dari rohnya Tuhan, that
the world simply says, sehingga dunia akan berkata, I don't know much about them. Aku tidak tahu banyak tentang mereka. But I do know. Tapi yang saya tahu, they're people that do good. Bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. When I think about this life, pada waktu saya memikirkan kehidupan ini, I think about many people. Saya memikirkan mengenai banyak orang who do not believe they can do good anymore. Yang tidak lagi percaya mereka bisa berbuat baik because of sins of the past. Oleh karena dosa-dosa di masa lalu mereka. The devil tries to tell them. Dan iblis berusaha memberitahu mereka, don't get back up again. Jangan kamu bangkit lagi. Don't even try to serve God. Bahkan jangan coba-coba melayani Tuhan. You've done so much bad in your life. Kamu udah menjadi begitu buruk dalam hidupmu. Here's the great lie. Dan inilah dusta besar itu. We've done so much bad. Yaitu kita sudah melakukan begitu banyak hal yang buruk. Why even start? Buat apa lagi kita mulai sesuatu to do good? Untuk berbuat baik. That's what happens in our hospital. Dan itulah yang terjadi di rumah sakit. We have thousands of people here. Ada ribuan orang di sini that show up in our hospital. Yang muncul, yang datang ke rumah sakit kami. They've been in prison. Mereka sudah di penjara for 3 decades. Untuk 30 tahun. They were brought to us by the police. Mereka dibawa ke sana oleh polisi. Because teenage girls were sold into slavery. Oleh karena ada gadis-gadis remaja yang dijual dalam perbudakan. Sold across the Mexican-American border. Dan dijual di perbatasan Amerika-Meksiko. And how can anything good happen in my life? Bagaimana mungkin sesuatu yang baik terjadi dalam hidup saya? And that's how the devil works. Dan demikianlah caranya si iblis bekerja. He doesn't just want to put you down. Dia tidak sekedar ingin membuat Anda tetap di bawah. He wants to drive us deep into the ground. Tapi dia ingin masukkan kita dalam ke tanah. To believe there's no more chance of goodness. Sehingga kita percaya bahwa tidak ada lagi kesempatan berbuat baik. And don't even try. Dan kita bahkan tidak mau mencoba lagi. So when people come to our program, maka ketika orang-orang datang ke program kami, hundreds of drug addicts, ada ratusan pecandu narkoba, and they're lying in the bed, dan mereka terbaring di tempat tidurnya, and they're shaking, trying to come off the drug addiction. Mereka gemeteran oleh karena sedang berusaha keluar dari kecanduannya. The people at the Dream Center, dan orang-orang yang di Dream Center, stand next to them, berdiri di sebelah mereka, and they pour goodness upon their lives. Dan mereka mencurahkan kebaikan pada hidup mereka. God loves you. Tuhan mengasihi. God forgives you. Tuhan mengampuni kamu. God has a plan for you. Tuhan punya rencana bagimu. When people are at the lowest place of their life, pada waktu orang-orang ada di tempat terendah dalam hidup mereka, we lavish the greatest hope that the world has ever known upon them. Maka kami curahkan pengharapan yang terbesar yang pernah dikenal dunia pada mereka. We speak the goodness of God. Kami ucapkan kebaikan-kebaikan Tuhan. And gang members become pastors. Dan anggota-anggota geng pun menjadi pendeta-pendeta. Drug addicts become ministers. Pecandu narkoba jadi pelayan Tuhan. Because once people get a revelation, oleh karena begitu orang memperoleh pewahyuan of the God that loves them, mengenai Tuhan yang mengasihi mereka, died on the cross for them, yang telah wafat di kayu salib demi mereka, left heaven to come to earth for them, dan meninggalkan surga masuk ke bumi demi mereka. A Savior that went about doing good, juru selamat yang pergi berkeliling berbuat baik. Suddenly, we believe, kita percaya, that we can do good, bahwa kita bisa melakukan yang baik. Last month, a girl came into our Dream Center program. Bulan lalu ada seorang gadis yang datang ke mengikuti program di Dream Center kami. She was found in a garbage can. Dia ditemukan di tempat sampah. The man who was her trafficker or her pimp, orang yang adalah mucikarinya, cut her vocal cords out of her cover vocal cords. Memotong apa itu? Took a knife and cut her vocal cords so she could not speak. Sedemikian rupa sehingga tak bisa bicara. And threw her into a garbage can. Lalu melemparkan dia ke dalam sebuah tempat sampah. The police found her. Dan polisi menemukan dia. And the teenage girl. Ini hanya gadis remaja. And they brought her into our program. Dan dibawanya ke program kami dibawa oleh polisi. And the first thing that she said, hal pertama yang dikatakannya, is why are you being so kind to me? Mengapa kau begitu baik kepada saya? I'm not worthy. Saya tak layak of one good thing untuk mengalami suatu hal yang baik pun somebody could ever do for me. Untuk seseorang berbuat baik kepada saya. And then I thought of Jesus. Lalu kemudian kita berpikir tentang Yesus, who walked around the earth, yang berjalan-jalan di mana-mana di bumi, telling people dan menceritakan pada orang-orang that it wasn't over yet. Bahwa semuanya ini belum selesai. That once God touches your heart,
bahwa begitu Tuhan menjamah hatimu, it's a brand new beginning. Maka inilah awal yang sama sekali baru. And so everywhere Jesus went, kemanapun juga Yesus pergi, somebody would get fed, akan ada seseorang yang diberi makan. Somebody would get healed, akan ada seseorang yang disembuhkan. Somebody would be encouraged, akan ada seseorang yang disemangati lagi. He went about. Jesus went about. Yesus pergi berkeliling, doing good, berbuat baik. There is a man. Dan seseorang. I told the story last night to you. Semalam saya ceritakan di kebaktian youth. He was living under a bridge in Los Angeles for 15 years. Pria ini tinggal di kolong jembatan selama 15 tahun. He never left the bridge. Dan dia tidak pernah meninggalkan jembatan itu. He was homeless. Dia tidak punya rumah. He never tried to leave the bridge. Dan dia tidak pernah mencoba pergi keluar dari kolong jembatan. And I tried everything to encourage him. Dan saya sudah coba segala macam hal untuk menyemangati dia lagi. I said, sir, come and get a meal at the Dream Center. Saya bilang, ayo Pak, pergi. Kamu akan dapat makan di Dream Center. He said, no. Dia bilang, tidak. And one day, dan kemudian satu hari, a 17-year-old girl, orang gadis 17 tahun, said, Pastor, I'm going to go find that man. Berkata, Pastor, saya akan temukan pria itu. I'm going to bring him to the Dream Center. Dan saya akan bawa dia ke Dream Center. I said to myself, dan saya bilang pada diri sendiri, come on, I'm the pastor. Yang benar aja, saya ini pendetanya. If I can't reach him in 15 years, kalau saya sudah 15 tahun nggak bisa menjangkau dia, what makes you think that you can reach him? Apa yang bisa dilakukan gadis remaja ini? She said, well, Pastor, the Lord is with me. Tapi dia bilang, Pastor, Tuhan kan menyertai saya. I said, okay, you try to help the man. Saya bilang, baiklah, kamu coba aja tolong pria itu. She walked under the bridge. Dia pergi berjalan ke kolong jembatan. She grabbed the man by the hand. Dipegangnya tangan pria itu. And she said, sir, come with me. Dan dia berkata, Pak, ayo ikut aku. I'm going to give you a meal at the Dream Center. Nanti kamu dapat makan di Dream Center. He said, no, I'm not coming. Dia bilang, tidak, aku nggak mau datang. She said, yes, you are. Dia bilang, ya, kamu pasti datang. She said, no, I'm not coming. Dia bilang, tidak mau datang. And she said, yes, you are. Dan gadis ini berkata, ya, kamu datang. I have learned that if you shake your head enough, dan saya sudah pelajari, kalau Anda menganggukkan kepalamu cukup lama, you can get people to do anything. You know what I mean? Kamu akan bisa membuat orang-orang melakukan apa saja. And she grabbed him by the hand, dan dipegangnya pria itu di tangannya, and brought him to the food line. Dan dibawanya antri makanan. I couldn't believe it. Saya nggak bisa percaya ini. And he took his food, dan dia terima makanannya. And he said, thank you very much. Dan dia bilang terima kasih banyak. And he just went right back under the bridge. Lalu dia jalan balik lagi ke kolong jembatan. He never came to Bible study. Dia tidak pernah ikut Bible study. He just took the free food. Dia cuma ambil makanan gratis. And he went under the bridge. Lalu balik lagi ke kolong jembatan. I said, God, saya bilang, Tuhan, he's just using us. Dia cuma memanfaatkan kami just to get free food. Cuma buat dapat makan gratis. And then God spoke to me. Dan kemudian Tuhan berbicara pada saya. He said these words. Dan mengatakan kata-kata ini. If you want to be a bridge of hope to the world, jika kamu ingin menjadi jembatan pengharapan bagi dunia, bridges get walked over. Yang namanya jembatan itu untuk dijalani. You have to let people use you. Maka kamu harus biarkan orang-orang memanfaatkan kamu. If you want to be used of God. Jika kamu mau dipakai oleh Tuhan. But one day, tapi satu hari, one day, satu hari, he came into the program. Dia masuk ke program itu. And he said, Pastor, dan dia ini berkata, Pastor, I want to come into your rehab program. Saya ingin ikut program rehabilitasimu. At 60 years of age. Pada usianya yang ke-60 tahun. Now, our rehab program is not easy. Nah, program kami itu gampang. It starts at 5:30 every morning. Tiap pagi mulainya jam 5:30. And he said, I want to come into your program. Dan dia berkata, saya ingin ikut programmu. I said, well, praise the Lord. Dan saya bilang, ya puji Tuhan. Because that's what my dad taught me. Karena itulah ajaran ayah saya. When you don't know what to do, kalau kamu nggak tahu harus berbuat apa, I said, Pastor, sebagai seorang pendeta, you just smile and say, praise the Lord. You know, tersenyumlah saja dan katakan puji Tuhan. He came to our program, dan pria ini datang ke program kami. 60 years of age, pada usia 60, graduated the program, dan wisuda dari program itu. Went to Bible school, masuk sekolah Alkitab. He graduated Bible school, dan wisuda dari sekolah Alkitab. And now this homeless man, dan sekarang orang yang tadinya tunawisma ini, he's a pastor on my staff. Jadi pendeta dan staff saya. And he preaches 18 times every single week. Dan dia setiap minggu khotbah 18 kali. Why? Because a teenage girl, hanya karena seorang gadis remaja, who went about doing good, yang pergi berkeliling berbuat baik. I'll never forget when I was 22 years of age. Saya tidak pernah lupa pada waktu saya
usia 22 tahun. I was pastoring a church, Saya sedang menggembalakan sebuah gereja. and I was the biggest failure. Dan saya adalah orang yang paling gagal. Everybody was leaving my church. Semua orang meninggalkan gereja saya. If you feel bad for me, Kalau kalian merasa kasihan pada saya, everyone just say, "Oh," right? semuanya boleh bilang, aduh, kasihan deh. Okay, yeah. So none of you feel bad for me. Tidak semua kasihan I was pada saya. 22 years of age. Saya berusia 22 tahun. I'll never forget. Dan saya nggak akan pernah lupa. I told God I'm done with the ministry. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan, dah saya nggak mau pelayanan. I mean, there was one person in my building. Saudara, di bangunan gereja saya satu orang pun tidak ada. I said, God, I'm done. Maka saya bilang, Tuhan, Tuhan, saya selesai dengan I saya. fought the good fight. Saya sudah memperjuangkan perjuangan yang baik. I finished the course, you know. Saya sudah selesaikan perjuangan saya. And then God spoke to me. Dan kemudian Tuhan berkata pada saya, He said, "Don't quit." Dia berkata, jangan berhenti. I said, "God, I'm going to quit." Saya bilang, Tuhan, saya mau berhenti. But before I quit, Tapi sebelum saya berhenti, I had one more preaching commitment I had to make. saya punya satu janji untuk berkhotbah yang harus saya I lakukan. had to preach at Oral Roberts University Saya harus berkhotbah di Oral Roberts University to the college. kepada siswa sekolah itu, mahasiswa sekolah itu. And so I told God, Maka saya bilang sama Tuhan, God, I will retire Tuhan, saya akan pensiun after I preach at Oral Roberts University tomorrow. setelah besok saya berkhotbah di Oral Roberts University. So I have 24 hours left in my ministry. Jadi saya punya waktu 24 jam saja untuk menyelesaikan pelayanan saya. I was going to be the youngest pastor ever to retire. Saya akan menjadi pendeta paling muda yang pernah pensiun. And I got in Oklahoma, in Tulsa, Oklahoma. Maka saya tiba di Oklahoma, di Tulsa. I got to the hotel, Saya masuk ke hotel and a black man met me at the front. dan orang berkulit hitam menjumpai saya di depan. And he took my bag. Dia bawakan koper saya And he was a happy man. dan dia orang yang sangat senang. He's like, "Hello, sir, how you doing?" Dan dia akan berkata, hai Pak, apa kabar? I said, "Good. I'm going to retire in about 22 hours, you know." And Dalam 2-3 jam lagi saya akan he said, "Well, let me take your bag." Mari izinkan saya bawa kopermu. He took my bag, Dan dia bawa koper saya and he going to the elevator, dan dia masuk ke lift and he was singing gospel songs to the elevator. dan dia berjalan dengan menyanyikan lagu pujian. And as the elevator was going up, Dan pada tulisnya naik, he said, "What are you here for?" dia berkata, Anda ada di sini untuk apa? And I don't want to tell him I was a pastor. Dan saya tidak ingin cerita kepada dia. Because my attitude was so bad. Oleh karena sikap saya waktu itu begitu buruk. So I said, "I'm just doing some work across the street in the college." Jadi saya bilang, oh saya cuma mengerjakan sesuatu kerjaan seberang sana di perguruan tinggi And itu. he said, "I know who you are." Lalu dia bilang, ya kenal siapa Anda? I said, "You do?" Dia bilang, ya betul kan? I said, "Are you prophetic? Are you Prophetic? prophetic?" Apakah Anda ini punya kenabian? He said, "No, your name is on the billboard across the street, you know, by the college, you know." And Dia bilang, tidak, nama Anda ada di spanduk di depan bangunan perguruan tinggi itu di seberang jalan. I thought, "Okay." And, Baiklah. and so he said, he goes, "Pastor, Maka dia berkata, hai do pastor, you mind if I give you my testimony?" apakah Anda keberatan kalau saya sampaikan And I saya? said, "Well, sure. Saya bilang, tentu saja tidak. Go ahead." Silakan. Because we have 21 hours left in my ministry, you know. Oleh karena ada masih 21 jam lagi sampai saya selesai dengan pelayanan ini. So I can't say, "No, I'm still a pastor for 21 more hours," you know. Jadi saya nggak bisa bilang tidak kan, saya masih pendeta sampai 21 jam lagi. You know what this guy did? Bukan saudara apa yang dilakukan orang ini? He pulled the emergency switch in the elevator. He pulled the emergency hit on the elevator. Dia menekan tombol emergency yang ada di lift. And he stopped the elevator. Maka liftnya berhenti di situ. And he said, "Sit down, Reverend." Dan dia berkata, duduk pendeta. I said, "Oh, God, he's going to kill me in this elevator, you know." And Saya bilang, Tuhan, orang ini mungkin akan membunuh saya di lift ini. he said, "Let me tell you my testimony." Dan dia bilang, izinkan saya menceritakan kesaksian saya. He was walking like this in the elevator. Dia di dalam lift jalan-jalan sendiri. He got the preacher voice. Lalu suaranya jadi suara pembangkang. He was like, "Reverend, Dan dia bilang, hei pendeta, I was homeless on the streets of Los Angeles." saya tunawisma di Los Angeles. In Tulsa. I was homeless Di on the Tulsa, streets di of Oklahoma. Saya orang yang tunawisma. And a group came by called the Tulsa Dream Center. Lalu ada sekelompok orang datang namanya Dream Center Oklahoma. And he said, "I had a needle on my arm." Dan di tangan saya ada, di lengan saya ada jarum. A man came up to me Lalu ada seorang mendatangi saya. and he said, "Man of God, rise, pick up your bed and walk." Dan dia berkata sendiri sama Tuhan, hai, berdirilah, angkatlah tilammu dan And he gave berjalan. me a place to live. Lalu diberikannya kepada saya sebuah tempat tinggal. Now I'm saved. Dan sekarang saya sudah diselamatkan. I'm sanctified.
Saya sudah dikuduskan. I'm filled with the Holy Ghost. Saya dipenuhi Roh Kudus. He's jumping up and down and doing everything. Dia melompat-lompat dan berputar-putar lakukan apa saja. I'm like, this is wonderful. And ini bagus sekali. No, get me to the room quickly, you know. And, Ayo cepat dong, bawa saya ke kamar saya. so we got in the room. Jadi kami masuk ke kamar. And he said, Reverend, Dan dia berkata, pendeta, have you ever heard of the Tulsa Dream Center before? apakah sudah pernah dengar tentang Tulsa Dream Center? They were the first dream center that started after Los Angeles. Bahwa itu sebetulnya adalah dream center yang pertama dimulai setelah Los Angeles. And he was reached by that dream. Dan dia dijangkau oleh Tulsa Dream Center itu. And then he said, he goes, Reverend, I know you look a little tired. Dia berkata kepada saya, pendeta, saya tahu Anda agak lelah. He said, you mind if I do one more thing for you? Tapi apakah ada keberatan kalau saya cerita satu lagi? He said, you mind if I pray for you? Lalu dia berkata, apakah keberatan kalau saya mendoakan Anda? I said, sure. Dia bilang, tidak. Because I still have 20 hours left before I have to officially retire. Karena saya masih punya 20 jam lagi untuk secara resmi saya pensiun. So he said, sit down, Reverend. I said, sit down, Reverend. Maka dia berkata, silakan duduk. Pendeta, You ain't got a chair? minta satu kursi. So I don't want to destroy an instrument here. All right. Saya tidak mau mengganggu Bapak. But he said, sit down, Reverend. Dia berkata, silakan duduk. Come on, give it up. This guy's fast. Beri Or tepuk tangan buat dia sekali ya. He said, sit down, Reverend. Katanya, silakan duduk pendeta. I sat down. Lalu saya duduk. And he stood up. Dan dia berdiri. And he pulled out the biggest jar of anointing oil Dan dia mengeluarkan botol minyak urapan yang paling besar out of his pocket. keluar dari kantongnya. It looked like a bucket. It looked like a bucket. Oh, sepertinya sebuah ember. I'm like, how did you fit a bucket in your pocket? You know, and Saya pikir, gimana bisa masukin ember di dalam celana? and he pulled it out. Maka dikeluarkannya dari And kantong. he started to circle me. Dan dia mulai mengitari saya. And he would just swipe my forehead. Lalu dia akan menyentuh dadahi saya. And he would say, you are a Holy Ghost man of God. Dia berkata, kamu adalah hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus. And he just stopped. Dan dia kemudian berhenti. Then he would walk around again. Lalu dia jalan-jalan muter-muter lagi. And he said, you are a Holy Ghost man of God. Dan dia berkata, kamu adalah hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus. Didn't say anything else. Dan nggak ngomong apa-apa lagi. And then he started saying to pastor, Kemudian dia mulai berkata, hai pendeta, do you know who you are? apakah kamu kenal siapa dirimu? I know, who am I? Saya nggak tahu siapa He saya. said, you're a Holy Ghost man of God. Kamu adalah hamba He Tuhan said, yang you penuh. are a Holy Ghost man of God. Kamu adalah hamba Tuhan yang penuh. You are a Holy Ghost man of God. Kamu adalah hamba Tuhan penuh Roh Kudus. And then he started dancing. Kemudian dia mulai menari-nari. He's like, you're a Holy Ghost man of God. Dan dia bilang, hamba Tuhan penuh Roh Kudus. And he said, you want the double portion of the anointing. Dan dia bilang, kamu memperoleh urapan porsi ganda. I said, yes. Dia bilang, ya. He said, you want the triple portion. Dia bilang, kamu dapat urapan 3 kali lipat. I'm like, I've never really heard that in the Bible. Dan saya nggak pernah dengar itu ada di Alkitab. But it still sounds good, you know. And Tapi kadang-kadangnya kan bagus. he goes, you want the anointing? Oleh karena kamu yang diurapi, He said, you want the whole thing. You want the whole thing. dan dia bilang, kamu mengingat semuanya And seluruhnya. I said, yes, I want the whole thing. Saya berkata, iya, aku mau semuanya. And he said, okay. Dan dia berkata, baiklah. And he took that jar Maka diambilnya botol itu, and he just poured every drop over my head. dan dia tuang setiap tetes di atas kepala saya. And then he circled me over and over again Lalu dia mengelilingi saya berulang-ulang lagi. and said, don't you ever forget, Dan dia berkata, jangan pernah lupa. you're a Holy Ghost man of God. Kamu adalah hamba Tuhan penuh Roh Kudus. And he threw me a towel Dan dilemparkan yang kepada saya sebuah handuk. and he walked out of there. Lalu dia jalan keluar dari I sana. never saw the guy ever Dan again. saya nggak pernah lihat dia lagi. But can I remind you, Tapi bolehkah saya ingatkan saudara? if you're tired, Kalau saudara sudah if letih, you are weary, kalau saudara sudah if you kelelahan, feel forgotten, kalau saudara merasa dirimu dilupakan, that you are a Holy Ghost man or woman of God, bahwa engkau adalah hamba Tuhan, pria dan wanita yang diurapi Roh Kudus, and you are anointed bahwa engkau diurapi with the power to do good. dengan kuasa untuk berbuat baik. Hey, it doesn't matter what you've done yesterday. Tidak masalah apa yang sudah terjadi di masa lalumu. The Bible says morning by morning, Alkitab berkata, pagi demi pagi, God gives us new mercy. Tuhan memberikan kemurahan yang baru kepada kita. We can't live our life Kita tidak bisa menjalani hidup kita bound by the past of yesterday. terikat kepada hari masa lalu. We have to live our life Kita harus jalani hidup kita under the fresh new day di bawah hari yang baru, yang fresh of God's grace. yang dari kasih karunia-Nya yang baru. Every day on that dream center, Setiap hari di Dream Center itu, I see hundreds of people saya telah melihat ratusan orang who have to fight the enemy every day. yang tiap hari harus berjuang melawan musuh.
tells them that because of their past, yang dan iblis berkata kepada mereka oleh karena masa lalu mereka, they will never have a future. mereka tidak akan pernah punya masa depan. But we have a thing in the Dream Center we call 24-hour miracles. Tetapi ada satu hal di Dream Center kami yang kami sebut sebagai mujizat 24 jam. We celebrate things we have overcome every day. Kami merayakan segala sesuatu yang kami boleh taklukkan di hari itu. We don't look back. Kami tidak melihat ke belakang. We just embrace the new mercy of what God has for us today. Kami hanya merangkul kasih karunia atau kasih sayang Tuhan yang baru tiap hari itu. People who have been bound by 30-year addiction to drugs, Dan orang-orang yang pernah kecanduan narkoba selama 30 tahun. they come up to me every day. Mereka datang kepada saya tiap hari. And they say, I am a 24-hour miracle master. Dan berkata, pendeta, saya ini adalah mujizat 24 jam. See, that's how you live life. Saudara, beginilah caranya Anda menjalani hidup. I quit the ministry 3 times Saya sudah 3 kali berhenti dari pelayanan. in the first year of ministry. Hanya pada tahun pertama pelayanan I saja. got out of my car and I drove home. Saya masuk ke mobil saya, lalu saya And I pergi said, pulang. God, I'm done. Saya bilang, Tuhan, sudah selesai. I'm finished. Saya sudah habis. And then God would say this to me. Dan Tuhan berkata begini pada saya. Can't you just give me one more day? Bisakah engkau memberiku satu hari lagi aja? Don't give me a week. Jangan beri 1 minggu. Just give me one more day. Hanya beri aku 1 hari And I saja. gave God one more day. Saya bilang, baiklah Tuhan, 1 hari lagi. And God has been playing that same game with me every single day. Dan Tuhan memainkan permainan ini tiap hari. Dia bilang, 1 hari lagi aja. See, you can't change your past, Saudara tidak bisa mengubah masa lalu. but you can live for a beautiful future Tapi saudara bisa hidup demi masa depan yang indah. by getting up every day Dengan cara tiap hari bangun. and say, God, I receive your new mercy Dan berkata, Tuhan, hari ini aku terima kasih sayangmu yang baru. that you have for me. Yang kau sediakan bagiku. And God begins to do miracles. Maka Tuhan membuat mujizat yang baru. We have a thing in our church that we do every year. Ada satu hal yang kami lakukan di gereja kami tiap-tiap It's tahun. called Serve 24, Yaitu melayani 24. where everybody in the church Pada waktu itu setiap orang di gereja spends 24 hours akan ambil waktu 24 jam doing outreach. untuk melakukan penjangkauan. So nobody sleeps for 24 hours. Jadi nggak ada yang tidur 24 jam. And we have 4,000 people Dan ada 4.000 orang pada that kami just go out and serve people. yang akan pergi keluar melayani So we orang-orang. just take over the whole city. Dan kami pergi kemana-mana di seluruh kota. We adopt gas stations. Kami akan mengadopsi sebuah SPBU. We pay for people's laundry. Lalu kami juga melakukan mengerjakan cuciannya orang-orang. And so at 3 o'clock in the morning, Maka pada jam 3 pagi, I was at a place in California called Venice Beach. saya ada di Venice Beach, di satu tempat di California. And there's a man on the beach Dan di pantai itu ada seseorang that we were getting socks to homeless people. yang memberikan kaos kaki kepada orang-orang yang tidak punya rumah. And socks are like gold to homeless people. Dan buat orang-orang tunawisma yang namanya kaos kaki itu seperti emas. I walked up to this man, Dan saya sukai pria ini. long hair. Rambutnya panjang. And I said, sir, Dan saya bilang, Pak, let me give you these socks. mari saya berikan kepadamu kaos kaki ini. He looked at me like this. Dan dia pandangi saya seperti ini. And he shook his head. Dan dia goyang-goyangkan kepalanya. He said, are you talking to me? Apakah kamu ini bicara pada saya? I said, yeah, these are for you. Dan dia, ini buat kamu. This is what he said. Dan inilah yang dikatakan ini. I said, oh, I forgot. Dia berkata, He goes, I thought I was invisible. saya pikir saya ini nggak kelihatan. So many people walk by me Ada begitu banyak orang berjalan melewati saya and never stopped. dan tidak pernah berhenti. I thought I was invisible. Saya pikir saya ini memang tidak And kelihatan. I sat down on the beach Maka saya duduk pada pantai itu with that man. bersama dengan orang ini And I'm just talking with him. dan saya berbicara kepadanya. Oh man, what do you love to do? Apa yang kamu suka untuk lakukan? He said, I love to play frisbee. Dan dia berkata, saya suka main frisbee. He said, I'm the best frisbee player in Los Angeles. Saya bilang saya pemain. Dia bilang saya pemain frisbee terbaik di Los Angeles. He said, people call me Frisbee Ray. Yeah, Frisbee Ray is my nickname. Dan nama kecil saya adalah Frisbee Ray. He said, Ray, can I play frisbee with you? Lalu saya bilang, Rick, boleh nggak main frisbee bersama kamu? He goes, me? Dan dia bilang dengan saya, There's nobody ever wants to play frisbee with me. nggak pernah ada yang mau main frisbee dengan I saya. said, I want to play frisbee with you. Saya bilang, saya ingin main frisbee bersama Show kamu. me how to do it. Ayo tunjukin caranya. He stood up, Maka dia berdiri smile on his face, dan senyum pada di wajahnya. and he started showing me how to throw a Dan frisbee. dia mulai menunjukkan pada saya caranya melempar And frisbee. he was good. Dan memang dia He betul-betul could baik. catch it between his legs, Dia bisa menangkapnya di antara dua kaki caught it behind his back. atau dari balik punggungnya.
They said, okay, Pastor, I'm going to show you how to throw a frisbee. Dan dia berkata, Pastor, aku akan tunjukkan padamu cara dia melempar frisbee. I threw a frisbee. Dan saya It was very bad. My throw was terrible. tetapi lemparan saya jelek sekali, parah. It started on Venice Beach, my throw, Dan di pantai itulah dimulainya lemparan saya. and it ended up in Santa Monica Beach. That's how bad mine was, you know. Tapi berakhir di pantai Santa Monica yang jauh sekali. Jadi begitu jeleknya. But he was so encouraging. Dan benar-benar menyemangati. He said, oh, good throw. Dia bilang, aduh lemparannya bagus sekali. It was so nice. Dia baik sekali. We just played frisbee. Jadi kami main frisbee aja. We talked about Jesus. Dan kita berbicara tentang Yesus. Right on the sand at 3 o'clock in the morning Dengan orang ini jam 3 pagi. with Frisbee Ray. Dengan frisbee ring. And I said, Ray, Dan saya bilang, Ray, you're not invisible. kamu bukan orang yang Matter tak of fact, kelihatan. you are very visible. Sebetulnya kamu sangat nampak. Let me tell you how visible you are. Coba saya beritahu kepada kamu betapa nampaknya. God the Father Allah Bapa left heaven. telah meninggalkan He surga put a spotlight on you. dan lampu sorotnya diarahkan kepadamu Then His Son Jesus dan diutusnya putranya to Yesus die on the cross. untuk wafat di kayu And salib. if you were the only one, Dan kalau satu-satunya, He would have done it. kalaupun engkau satu-satunya di bumi, dia akan menyelamatkanmu juga. Frisbee Ray, you are not invisible. Frisbee Ray, kamu bukan tidak kelihatan. You are very visible to God. Kamu sangat kelihatan bagi Tuhan. He starts crying. Maka dia mulai menangis. Oh, thank you, Pastor. Dan terima kasih pendeta. And right when we were playing Frisbee, Dan sambil kami main frisbee, he accepted Jesus Christ as his Lord and Savior right there on the dia beach. menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan yang di situ di pantai itu. I wonder how many people feel invisible. Saya bertanya-tanya, ada berapa orang ya yang merasa tidak kelihatan? But the Bible said Jesus Christ of Nazareth, Tapi Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus dari Nazaret, he went about dia pergi berkeliling, doing good. berbuat baik. He went about Dia pergi berbuat baik, blessing people. memberkati orang-orang. Jesus lived his life Yesus menjalani kehidupannya shining a spotlight dan menyinarkan lampu sorot on people who felt that they were invisible in the world. kepada orang-orang yang merasa dirinya tidak kelihatan di bumi ini. That's the way that God is using His church. Demikianlah caranya Tuhan telah memakai gereja ini. God is using the church Tuhan sedang memanfaatkan, memakai saudara jemaat Tuhan in a way that I've never really seen it in the whole world. dengan cara yang sedemikian rupa yang belum pernah saya lihat dimanapun juga di dunia ini. They took me on a tour of His church. Mereka membawa saya tur di gereja ini. It was like building after building after building. Dan saya melihat bangunan demi bangunan demi bangunan. It was unbelievable. Dan hampir tidak bisa dipercaya. It was like an adventure. Ini seperti petualangan. I'm like, oh, what building are you going to own next? You Lalu know, saya bilang, kamu akan punya bangunan apa lagi berikutnya? but I begin to see Jadi saya mulai that melihat God has been able to trust you bahwa Tuhan telah bisa mempercayakannya kepada Anda. because of your heartbeats Oleh karena hatimu yang bergerak to do good. untuk berbuat baik. When I was 16 years of age, Pada waktu usia saya 16, I surrendered my life to preach the gospel saya telah menyerahkan hidup saya demi mengkhotbahkan Injil. at a youth camp. Dan pada sebuah youth camp, And at that camp, pada camp itu, I stood up and gave a testimony. saya berdiri untuk menyampaikan kesaksian. And I said, I'm going to be a preacher of the gospel. Dan saya berkata, saya akan menjadi pengkhotbah Injil. And everybody began to laugh. Maka semua orang mulai tertawa. Because at 15 years of age, Oleh karena pada waktu usia saya 16, I had a stuttering problem. saya ini gagap. I could not even speak Saya bahkan tidak bisa bicara without stuttering my words. tanpa gagap di dalam kata-kata saya. And I said, I feel that God is calling me to preach. Saya akan berkata seperti itu. Tuhan memanggil saya untuk berkhotbah. Pretty good. And it was really good. Yeah, but you know how harsh teenagers can be. Saudara tahu betapa sulitnya kehidupan seorang remaja itu. They laughed at me, Mereka tertawakan saya. but I wanted to preach. Tapi saya kepingin berkhotbah. I went home and told my dad. Karena saya pulang, saya beritahu ayah I saya. said, Dad, I'm going to preach at churches. Saya bilang, Dad, saya akan berkhotbah di gereja-gereja. Will you help me? Maukah Papa menolong saya? And he said, yes, I will. Dan saya bilang, ya, saya akan And he menolong. gave me a book of all the churches in Arizona. Maka diberikannya kepada saya sebuah buku tentang semua gereja yang ada di And Arizona. he threw me the book. Lalu dilemparkannya buku itu pada And saya. he said, every single one of them. Dan dia bilang, ayo telepon aja masing-masing setiap gereja itu. I only had one church that received me. Dari semua yang saya telepon, cuma satu gereja yang mau terima saya. I was so excited. Saya gembira sekali. I went to that little it's like a cowboy country town. Saya pergi ke kota itu seperti
seperti kota para koboi. It's like a wild, wild west in Arizona. Seperti di zaman Wild Wild West di Arizona. And I showed up. Dan saya All cowboys in the datang church. ke sana. Semua yang datang ke gereja koboi. Cowboy hats. And Pakai topi koboi. I went to preach. Lalu saya berkhotbah. I was so excited. Dan saya gembira sekali. But I was so nervous. Tapi saya begitu gugup. My sermon was supposed to be 45 minutes long. Khotbah saya harusnya panjangnya 45 menit. But I was so nervous. Tapi karena saya begitu gugup, I preached the whole sermon in 5 minutes. saya khotbahkan seluruh khotbah saya dalam 5 menit. And when I was done, Maka waktu saya selesai, I put my hand over my head. saya taruh kepala saya pada tangan saya. I said, God, I'm such a failure. Saya bilang, Tuhan, aku ini gagal banget. An old usher came up to me, Lalu seorang asyir yang sudah Tuhan mendatangi put saya. his hand on my shoulder, Ditaruhnya tangannya pada bahu saya. and he said, let me tell you something, partner. Dan dia berkata, coba izinkan aku mengatakan sesuatu kepadamu teman. He said, some people have the anointing, Dia bilang ada orang-orang yang punya pengurapan and some people don't. dan ada orang yang nggak punya. He said, you don't. Dia bilang kamu nggak punya. You don't preach the gospel ever again. Jadi jangan pernah lagi khotbah. You thought he was going to get encouraging more, didn't you? And Ya, saya pikir tadinya orang tua ini akan memberi semangat ya kan. I was so discouraged. Maka saya jadi begitu kecil hati. No other churches would have me. Nggak akan ada gereja lain yang mau saya. So I called my grandma, Maka saya telepon oma saya who lived in the state of Kansas. yang tinggal di negara bagian You Kansas. know, the Wizard of Oz, Kansas, and Saudara tahu tentang Wizard of Oz yang dari Kansas. so she said, I called her, I said, my grandma, I said, will you help preach at churches? Saya telepon oma saya dan bilang, Oma, mau nggak tolong saya untuk bisa berkhotbah di gereja-gereja? She said, I will have you preaching every church in the summer. Dan oma bilang, nanti musim panas aku akan buat kamu khotbah di sebuah gereja. 12 Sundays in a row. Dan 12 hari minggu berturut-turut. I said, Grandma, how have you been able to do this? Saya bilang, Oma, kok bisa-bisanya kau melakukan ini? She said, well, son, I'm a pastor. Dia berkata, ya kan, aku kan ini seorang pendeta. She said, I counsel all the pastors in the city. Dan sayalah yang mengkonsel semua pendeta yang ada di kota ini. She said, I know all their secrets. Saya tahu semua rahasia mereka. Of course, they'll have to come to preach, and Maka oleh karena itulah saya bisa pergi untuk berkhotbah. so I preached my sermon. Maka saya khotbahkan khotbah saya. I just kept failing. Dan saya terus-menerus I gagal. tried. Sudah coba. So I couldn't get free from this stuttering problem. Tapi saya tidak bisa keluar dari masalah gagal ini. One night when the service was over, Maka satu malam waktu khotbahnya selesai, I went to the back, saya pergi ke belakang. and I heard the two pastors that were talking. Dan saya dengar ada dua pendeta lagi berbicara. They were laughing. Dan mereka tertawa-tawa. They said, this is sad. Dan mereka bilang ini menyedihkan ya. His grandfather was a great preacher. Omanya itu khotbah yang hebat. His father was a great preacher. Papanya juga khotbah yang hebat. But it's sad to hear a young boy do something he's not called to do. Tapi sedih sekali mendengarkan seorang anak laki-laki melakukan sesuatu yang bukan merupakan panggilannya. And I heard those words. Dan saya mendengar And kata-kata itu. I walked home. Maka saya jalan pulang. And I just cried. Dan saya cuma menangis. And I fell on the bed of my grandma's house. Saya tersungkur di tempat tidur di rumah oma saya. And she looked at me. Lalu dia pandangin She saya. said, what's wrong? Dia berkata, kenapa? I said, these preachers said, Saya bilang, pengkhotbah itu I berkata, will never be a good preacher. oh saya tidak akan pernah jadi pengkhotbah yang baik. And she said, honey, what were these men talking about? Dia berkata, saya, orang-orang ini ngomongin apa? She said, that was the greatest sermon I've ever heard in my life. Dan dia bilang, itu adalah khotbah terbaik yang pernah saya dengar dalam hidup saya. She said, you preach better than Billy Graham. Oma bilang, kamu bahkan berkhotbah lebih bagus daripada Billy Graham. It wasn't true. She said, but thank the Lord for lying grandmas. Amen. Thank the Lord for, ya, puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan untuk semua oma-oma yang ada di dunia. But she loved me. Tapi dia sungguh She sayang. encouraged me. Dan dia sungguh But I knew mendorong I needed to work on preaching. Saya tahu saya harus memperbaiki khotbah-khotbah saya. So I got up in the morning. Maka saya pagi-pagi And bangun I went to the forest. dan saya pergi ke hutan. And I started preaching to trees. Lalu saya mulai khotbah pohon-pohon. That's where I learned to preach. Di situlah saya berkhotbah. I preach to the trees. Saya berkhotbah untuk pohon-pohon. I said, you trees need to get saved. Saya bilang, hei pohon-pohon, kamu perlu bertobat. Diselamatkan. And then the wind would blow through the trees. Maka angin akan meniup pohon-pohon itu. And I would say, I feel the wind of the Spirit just coming to this place. Dan saya berkata, saya merasakan angin Roh Kudus telah datang ke tempat ini. And I would receive offerings Dan saya terima juga kolektenya. like I was in the church. Seolah-olah saya ada di gereja. And the tree would drop a little acorn. Maka pohon-pohon itu akan menjatuhkan
salah satu buahnya. I would say thank you so much for that. Lalu saya akan bilang, terima kasih untuk itu. Hai pohon. And then some of the limbs would get intertwined. You know, the tree, the wind would blow, the trees would get intertwined. Lalu saudara akan lihat bahwa kadang-kadang kalau ditiup angin, ranting-rantingnya nyangkut satu sama lain. And I'd say, stop that. You need to be married before you do that, you know. And Lalu saya bilang, berhentikan itu. Kamu harus menikah dulu sebelum boleh lakukan. I preached to the trees. Jadi saya khotbahi And pohon I pohon. received offerings. Lalu saya terima kolektor. And every day, the janitor of the church, Dan tiap hari itu saya SD gereja. that was right down, that was just a couple hundred meters away from where I was preaching, Yang tinggal beberapa ratus meter dari tempat saya berkhotbah. he would take the garbage out. Nanti dia bawa pergi sampahnya. He would look at me. Lalu dia akan pandangi saya. He'd go, good job. And then, oh, please, good job. And good job. And every day he came out. And then one day I was given an altar call to ask the trees to get born again. Ya, hari dia lewat dan satu hari saya sedang menyampaikan altar call supaya pohon-pohon itu lahir baru. And he put down his garbage bag. Lalu ditaruhnya tempat sampahnya. And he came to the front. Lalu dia datang ke depan And he said the sinner's prayer. dan dia mengucapkan doa pendosa And he gave his life to Jesus Christ. dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. That's called an accidental salvation. I didn't even know, you know. Itu namanya keselamatan secara kebetulan. God was doing something. Tapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. I realized very quickly Dan saya menyadari dengan cepat that life was about bahwa kehidupan itu adalah serving Jesus, mengenai melayani Yesus. committing your life Dengan cara menyerahkan hidupmu, dedikasikan to doing good. untuk mengerjakan hal-hal Who yang is baik. this man Jesus? Siapakah pria ini yang itu Yesus? We don't get him. Kita tidak bisa mengerti dia. We don't understand him. Kita tidak memahami dia. But something big is about to happen when he comes into the scene. Tetapi ada sesuatu yang besar yang akan terjadi kalau dia muncul. Who is this Jesus Christ of Nazareth? Siapakah yang namanya Yesus Kristus yang dari Nazaret ini? All they can simply say, Semua hanya bisa berkata dengan bersahaja. Jesus Christ of Nazareth, Oh, Yesus Kristus dari Nazaret. who went about Dialah yang pergi berkeliling, doing good. berbuat baik. I look at this church here today, Dan pada waktu saya memandang seluruh jemaat ini pada hari ini, from education, dari hal pendidikan, sports programs, dari program olahraga, feeding programs, program memberi makan, a love for the hurting, dan juga kasih mereka yang sakit hati, living a life menjalani kehidupan of doing good. yang penuh dengan perbuatan baik. I close with this. Saya akan menutupnya dengan I was given 75 minutes to preach, saya diberikan 45 menit untuk but berkhotbah, I will only use 45 minutes. tapi Amen. saya You hanya know, gunakan 45 menit saja. the day of miracles is upon us when a preacher preaches less than his time. Amen. You know, Hari-hari mujizat itu sedang terjadi, yaitu kalau ada pendeta yang berkhotbah lebih pendek daripada seharusnya. for our 15th year anniversary, Tetapi pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-15, the 15th year anniversary, pada hari ulang tahun pernikahan the ke-15, church came up to me and said, Pastor, gereja datang kepada kami dan berkata, Mas, we want to do something special. kami ingin lakukan sesuatu yang spesial. For your 15th year anniversary of pastoring, 15 tahun, oh, bukan pernikahan, tapi pelayanan selama 15 tahun. they said, we want to do a big party Dan mereka bilang kami akan buat pesta besar to say thank you for being the pastor. untuk mengucap terima kasih karena Anda menjadi pendeta. And I said, wonderful. Saya bilang, oh bagus. But then God began to speak to me. Tapi kemudian Tuhan mulai berbicara pada saya. He said, I don't want the church to throw you a party. Dia berkata, aku tidak mau jemaat datang ke pesta. I'm like, come on, God. Saya bilang, ya Tuhan, yang benar aja. You at least have a cake? Masa bahkan nggak boleh punya kue. He said, no party. Tuhan bilang, tidak. I want you to do something else for your anniversary. Aku mau kamu melakukan sesuatu untuk anniversary. God, what do you want me to do? Tuhan, apa yang kau ingin untuk aku He said, lakukan? I want you to go back Tuhan berkata, aku ingin kamu kembali to where your ministry started. To where the ministry started. ke tempat di mana pelayananmu dimulai. I said, God, my ministry started on the streets of Skid Row. Saya berkata, Tuhan, pelayanan saya dimulai di jalan Skid Row. The first people that came to our church Dan orang pertama yang datang ke gereja kami were from a place called Skid Row, itu berasal dari daerah yang namanya Skid Row, where 15,000 homeless people di mana ada 15.000 tunawisma all live in one small area of downtown Los Angeles. semuanya tinggal di wilayah yang kecil di daerah perkotaan di Los Angeles. God said, I want you to go and live homeless Dan Tuhan berkata, aku ingin kamu pergi dan
Anda sebagai orang tunawisma. For 3 days, selama 3 hari, and I'll tell you when to stop. Nanti aku beritahu kamu kapan Now, berhentinya. people are murdered every night on Skid Row. Nah, di Skid Row itu setiap hari ada orang yang dibunuh. And God wanted me to live down there. Dan Tuhan ingin saya tinggal di situ. So service was over. Maka setelah kebaktian usai, One of the guys in our recovery program, seseorang yang dari program pemulihan he kami, used to live down there. dia pernah tinggal di situ. He said, I want to come with you. Dia berkata, aku akan pergi bersamamu. So I left the church service. Maka saya tinggalkan kebaktian gereja. I picked up a piece of cardboard to live on. Saya bawa selembar kardus untuk saya berbaring. I went to the street of Skid Row. Dan saya pergi ke jalan Skid Row itu. And for 3 days, we lived homeless. Dan selama 3 hari kami hidup seperti orang gak punya rumah. And I began to see places in Skid Row Maka saya mulai melihat tempat-tempat di Skid Row where people would go to die. Where people would go to die. di mana orang-orang akan mati dan jelas mati. And they had 30 days left to live. Ketika usia mereka tinggal 30 hari lagi, They lived in an area up against the wall mereka tinggal di sebuah area yang di dekat tembok where they would use drugs until they died. dan mereka akan gunakan narkoba sampai mati. And I saw things I never dreamed I would see in the middle of the street. Dan saya lihat hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan akan saya lihat ada di tengah jalan. Drugs everywhere. Di mana-mana ada narkoba. Homeless people everywhere. Di mana-mana tunawisma. Approximately 85% of the women had been raped on Skid Row. Dan mendekati 80% kaum wanita di Skid Row sudah pernah diperkosa. 85%. 85%. And I lived there on the street, Dan saya tinggal di sana di jalan-jalan begging for money dan minta-minta uang and seeing the rats in the street. dan melihat tikus-tikus yang di jalanan. As I was walking down Skid Row, Dan pada waktu saya jalan-jalan di Skid Row, a gang of people in the corner ada satu geng orang yang sudah tried to kill me. mengancam untuk membunuh saya. As I was walking down the street, Dan pada waktu saya jalan di jalanan I itu, said, God, I've only been here for 1 hour. saya bilang, Tuhan, saya baru 1 jam di sini. How am I going to make it for 3 days? Bagaimana mungkin saya bisa bertahan sampai 3 hari? God spoke to me. Dan Tuhan berbicara He pada said, I saya. want you to carry your Bible, Dia berkata, saya mau kamu bawa Alkitabmu. and I just want you to walk through the street, hold up the Bible. Dan saya ingin kamu jalan-jalan di jalanan ini memegangi Alkitab. Just hold up the Bible. Pegangi aja Alkitabmu. Now I know why it's called the shield of faith. Sekarang saya baru tahu kenapa namanya perisai iman. Bullets flying everywhere, you know. Jadi And, segera itu di tempat itu peluru berterbangan. I held up the Bible. Maka saya pegangi Alkitab saya tinggi-tinggi. Something began to happen. Lalu mulailah terjadi sesuatu. Miracles began to happen. Mujizat mulai terjadi. People were screaming from their cardboard boxes. Orang-orang berteriak-teriak dari kardus-kardus mereka. People were screaming from the tents in which they live. Orang-orang teriak-teriak dari tenda-tenda di mana mereka hidup. Hey, guy with the Bible. Hei, orang yang bawa Alkitab itu, Do you think God can still save me? apakah Tuhan masih menyelamatkan? Do you think it's too late? Apakah kamu pikir sudah terlambat? Do you think God will forgive me? Apakah kamu pikir Tuhan akan ampuni saya? Every question that they asked me was the same. Setiap pertanyaan yang mereka tanyakan pada saya itu Have sama I, saja. have I gone too far? Apakah saya sudah keterlaluan? Could a man like me ever be saved? Mungkinkah orang seperti saya bisa selamat? People were screaming in the middle of the night, Orang-orang berteriak-teriak di tengah malam itu. just wanting somebody to tell them Hanya ingin ada seseorang yang memberitahu mereka that there was redemption. bahwa ada penebusan. I sat to the cardboard boxes Maka saya akan duduk pada kardus-kardusnya orang-orang. and I said, in Jesus Christ, life is not over. Dan saya bilang, dalam nama Yesus, hidupmu belum usai. Life has just begun. Hidupmu baru saja dimulai. People were crying. Dan orang-orang menangis. You say, really? Saya bilang, betul. God will save me? Tuhan akan menyelamatkan And they began saya. to tell me that all the places they had been, Apakah walaupun saya sudah pergi kemanapun juga, and all the people that they had hurt, dan ada begitu banyak orang yang saya sakiti, you think God will still save me? apakah menurutmu Tuhan masih mau menyelamatkan And saya? I said, yes, He will. Dan saya bilang, ya, dia pasti. They couldn't believe it. Mereka akan bisa He percaya. said, it's too good to be true. Mereka bilang, ini terlalu bagus, nggak mungkin ini benar. I said, I know, isn't that what salvation is? Saya bilang, saya tahu apa yang namanya It's too keselamatan. good to be true. Memang terlalu bagus untuk bisa dipercaya atau terjadi sesungguhnya. I called the Dream Center. Saya telepon Richard. I said, we're going to need buses tonight. Saya bilang malam ini kita Because pergi. we're going to bring a bunch of people to the house of God. Oleh karena kita akan bawa sekelompok orang ke rumah Tuhan. And by the hundreds, they were leaving the street. Dan beratus-ratus orang meninggalkan jalanan. And they came into our program. Dan mereka datang ke program kami.
And then I'll never forget, as I told the story at church, Dan satu hal yang saya tidak pernah lupakan ketika saya ceritakan kisah ini di gereja. two businessmen Dan dua pebisnis said, Pastor, we want to do an outreach on Skid Row. We'll go berkata, back there, do an outreach. Pastor, kami akan melakukan penjangkauan di Skid Row. Kami akan balik ke sana untuk menjangkau orang. And they paid for the permits to have the outreach. Dan mereka bayar izin untuk melakukan penjangkauan itu. So I went back there a week later. Maka seminggu kemudian saya ke sana lagi. And my special guest speaker was homeless Barry that you saw there. Dan pengkhotbah spesial saya adalah Barry yang tadinya tunawisma yang tadi sudah lihat fotonya. Barry's like, God can do anything. Dan Barry berkata, Tuhan bisa melakukan apa saja. That's his sermon. God can do anything. Itulah khotbahnya, Tuhan bisa lakukan apa saja. I was living under a bridge. Saya dulu tidur di kolong jembatan. So I'm preaching sermon. Maka saya khotbahkan khotbah ini. And there's like 40 people leaning up against the stage. Dan ada kira-kira 40 orang yang bersandar pada And panggung. I'm preaching. Pada waktu saya sedang And khotbah. every single one of them were smoking illegal marijuana. Dan mereka sedang sambil mendengarkan sambil merokok marijuana yang ilegal. Have you ever preached a sermon with that many people smoking that close to you? Apakah Anda pernah berkhotbah lalu di sekitar Anda ada begitu banyak orang merokok dan Yeah. dekat-dekat dengan I Anda? was getting hungry from the secondhand smoke, and so all the people were smoking up against the stage. Saya jadi kelaparan karenanya. Dan saya melihat begitu banyak orang yang ada di sekeliling panggung ini. And I'm like, Lord, heal me, Jesus, heal me, Lord. Sembuhkan saya, Yesus, sembuhkan saya. And I said, if you want to get saved, Saya berkata, kalau kamu mau diselamatkan, raise your hand in the air. angkat tanganmu tinggi-tinggi. One guy had a joint in his mouth, Dan satu orang yang pegang tingkat itu di mulutnya. and he threw it on the ground. Dan dia banting di And lantai. he said, Di tanah. Amen. Dan dia berkata, I'm going into your rehab program. selamatkan saya dan saya mau masuk program And rehabilitasi. he threw his joint down. Dia lemparkan itu rokoknya. He ran into the Green Center bus. Dan dia lari ke Beach Dream Center. He said, I'm going to get set free. I'm going to get clean. Dia bilang, saya akan dimerdekakan, saya akan dibersihkan. Another man said, Dan satu pria lain I'm berkata, going too. aku juga. He took his joint. Lalu diambilnya lintingan He's ini. like, hold on a second. Jadi, tunggu sebentar. But he got in the bus. Tapi akhirnya dia juga masuk ke bis. Grace takes time sometimes. Jadi kadang-kadang kasih karunia Tuhan pun perlu waktu. But he came in the program. Yang masuk seperti program He ini. was a pastor's son. Dia adalah anak pendeta. His dad was he's been on the street for 20 years. Ayahnya bilang dia udah di jalanan selama 20 tahun. He ran away from his dad's church. Dia kabur dari gereja ayahnya. The next time his dad saw him, Dan di waktu kemudian ketika ayahnya melihat dia, we're standing on the stage graduating from our one-year recovery program. dia sedang berdiri di atas panggung karena wisuda dari program Can rehabilitasi. I just declare to you tonight Bolehkah saya deklarasikan pada saudara that malam ini God can do absolutely everything? bahwa Tuhan itu secara mutlak sanggup melakukan segala sesuatu. Jesus walked around Yesus berjalan and he berkeliling was doing good. dan dia berbuat baik. He was looking for miracles by the well. Dia mencari-cari mujizat terjadi di dekat sumur. He was looking for miracles up in trees. Dia mencari mujizat terjadi di atas pohon. He was calling rugged fishermen. Dia memanggil para nelayan. And he said, come on, you belong with me. Dan dia berkata, kalian adalah milikku. Come and follow me. Kamu seharusnya ikut aku. These guys weren't even really, they didn't have any concept of relationship with Jesus. Orang-orang ini bahkan tidak punya konsep mengenai relasi But dengan you Yesus. see, this is what religion says. Tapi saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh agama. Religion says, if you believe what we believe, Agama berkata, kalau kamu percaya apa yang kami percayai, then we will let you belong. maka kami akan membiarkan kamu masuk. But Jesus didn't do that. Tapi Yesus tidak berkata He begitu. said, come and follow me. Yesus berkata, ayo ikut aku. Well, we're fishermen. Kami kan nelayan. We don't know anything about this life. Kami nggak tahu apa dengan kehidupan semacam ini. And Jesus said, I know, isn't it great? Dan Yesus bilang, wah bagus kan ya. Come and follow me. Ayo ikut aja aku. Religion says believe and then you belong. Agama berkata, kamu harus percaya dulu, baru kamu masuk di dalam kelompok ini. But Jesus said you belong Tapi Yesus bilang, kamu adalah bagian dari kelompok ini. in order that you might find the pathway to believe. Demi supaya kamu menemukan jalan keselamatan untuk percaya. And Jesus spent his life Dan Yesus telah mengerjakan atau melakukan seluruh hidupnya putting himself in another man's world. dengan meletakkan dirinya sendiri di tengah dunia orang lain. He didn't wait for people to come into his world. Dia tidak membuat orang-orang datang ke dunia ini, He spent his life tapi justru dia menghabiskan hidupnya putting himself dengan cara meletakkan dirinya sendiri in another's world.
di dalam dunia orang lain. I look at this church. Jika saya pandangi gereja ini, You know, many people don't understand everything about the church, saudara tahu banyak orang nggak tahu apa-apa tentang gereja ini. but that's okay. Tapi nggak apa-apa. It's okay. Nggak apa-apa kok. Because reputation Oleh karena yang namanya of the reputasi church atau reputasi dari is much gereja like Jesus. adalah mereka seperti Yesus. They educate our children. Mereka mendidik They anak-anak. feed people that need a meal. Mereka beri makan orang yang lapar. I don't really know much about everything that they do, Saya betul-betul tahu apa saja yang sudah dikerjakan, or much completely yet who they are. ataupun mengenai siapa sebetulnya diri mereka. But those are the people that come out of that stadium. Tapi orang-orang itu, mereka yang keluar dari Holy Stadium ini, mereka berarti berbuat baik. Can we give the Lord praise right now for the Bolehkah revelation kita of the persembahkan Jesus? pujian untuk memuja Yesus? Every head bowed, every eye closed all over this room. Dialah semua mata tertutup dan setiap kepala As tunduk. they begin to play, Dan pada waktu musisi mulai main, we're getting ready to experience the breakthrough of the Holy Spirit right now. kita sedang bersiap-siap mengalami terobosan dari Roh Kudus sekarang ini. There are two groups of people we're going to pray for. Ada dua kelompok orang di sini yang saya ingin doakan. Number one, you're right here. Nomor satu, Anda ada di sini. You'll say, Pastor, Dan Anda sedang berkata, hai Pastor, I have made some mistakes in my life. saya sudah buat banyak kesalahan dalam hidup saya. I have sinned. Saya telah berdosa. And I believe that today, Dan saya percaya bahwa hari ini, the enemy has pushed me down for so long. musuh telah mendesak saya begitu lama. There's something in my heart that says, Ada sesuatu dalam hati saya yang berkata, I cannot get back up again. saya nggak bisa bangun lagi. But Jesus spoke to the man Tapi Yesus telah berbicara melalui pria ini by the pool of Bethesda. yang ada pada tepi kolam Bethesda. And he said, Rise, take up your bed and walk. Yesus berkata pada orang itu, bangkitlah, ambillah tilammu dan berjalanlah. He told the man to do something Yesus menyuruh orang ini melakukan sesuatu. he was unable to do for 38 years. Hal yang tidak bisa dilakukannya selama 38 tahun. Jesus said, Rise, Tapi Yesus berkata, bangkitlah, take up your mat, angkatlah tilammu and follow me. dan ikutilah aku. And he's telling us tonight, Dan Yesus sedang berbicara pada kita pada malam hari ini. Rise, Bangkitlah, take up your disappointments, angkatlah segala kekecewaanmu and walk. dan berjalanlah. Pick up your past, Ambillah masa lalumu, give it to me, berikanlah kepadaku and walk. dan berjalanlah. All over this room, Di seluruh ruangan ini there's people here that are bound by yesterday. ada orang-orang yang terikat, terbelenggu oleh masa lalunya. It's hard for you to enjoy the day Adalah sukar bagimu untuk menikmati hari ini. because so much of yesterday Oleh karena begitu banyak hal yang telah terjadi di hari yang lalu. attacks you every day. Dan itu telah mencengkram saudara sepanjang hari. But I want you to, as Paul said, there's one thing that I do. Tapi saya ingin berkata kepada Anda, apa yang diucapkan oleh Paulus, ada satu hal yang kulakukan katanya. I forget what's behind, Yaitu aku lupakan apa yang di belakang. and I reach forward to what's ahead. Dan aku menjangkau ke depan. Just stop right now. Kita akan berhenti pada saat ini. Thinking about all the things Berhenti memikirkan segala perkara that you've done wrong. yang telah Anda perbuat yang adalah salah. And think about this moment. Lalu mulai pikirkan momen ini. We're saying, God, Dan katakanlah kepada Tuhan, restart my life all over again. kita akan mulai hidup kita seperti dari awal lagi. I receive the good that you came to give me Saya terima kebaikan-kebaikan yang kau berikan padaku. through your sacrifice on the cross. Melalui pengorbanan di atas kayu You'll say, salib. Pastor, I must do something. Anda berkata, Pastor, I must earn my way to God. saya akan harus membayar jalan saya kepada You Tuhan. don't know how many times I've missed the mark. Dan Pastor kan nggak tahu berapa banyak kali yang meleset dari sasaran. But the Bible calls it Dan Alkitab telah menyebut hal itu. so great of a salvation. Yaitu betapa besarnya keselamatan ini. How can we neglect Bagaimana tidak bisa mengabaikan so great of salvation? keselamatan yang sebesar itu? You see, you can't earn it. Saudara tidak bisa bayar keselamatan itu. You just open up your heart. Kalau begitu buka saja hatimu. Say, thank you, God, Dan bilang terima kasih Tuhan for doing good. oleh karena kau berbuat yang baik. And I don't live in the past. Dan saya tidak akan membiarkan masa laluku. I live in this moment of grace. Aku akan hidup di dalam masa pujian ini. And in this moment, I am transformed Dan pada momen ini aku sedang ditransformasi and inspired to overcome.
Dan aku telah diilhami untuk menaklukkan. You're here today. Anda ada di sini pada hari ini. You will say today, Dan Anda sedang berkata hari ini, I want to start doing good with my life. aku akan mulai berbuat baik dalam hidupku. I want my life to start all over again. Aku ingin hidupku dimulai lagi. The world says to you that you'll never get a second chance. Dunia berkata kamu tidak akan pernah dapat kesempatan kedua. We serve a God with second chance, Tapi kita melayani Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. a third chance, Kesempatan ketiga. or however many it takes. Atau seberapa banyak pun kesempatan yang Anda perlukan. He loves you too much. Dia mengasihi saudara pada hari ini. So I'm going to ask you to be a little selfish. I'm going to ask you to be a little selfish Saya minta supaya saudara agak mementingkan diri sendiri. in a good way. Maksudnya dengan cara yang baik. I want you to receive all that Jesus has given you. Saya mau saudara terima semua yang Yesus lakukan And I want dan you to berikan padamu. I want you to leave everything you've ever done behind Dan saya mau saudara tinggalkan segala sesuatu yang pernah saudara lakukan. and live in the empowerment of this moment. Lalu hiduplah di dalam kuasa yang diberikan untuk momen ini. When I say three, Kalau saya berhitung sampai 3, I'm going to see every hand. saya ingin lihat semua tangan Who will say, God, I surrender. yang mau berkata, Tuhan, aku akan menyerahkan diri. I give my life to you. Aku persembahkan hidupku bagimu. I receive the good one Aku terima yang baik-baik. who came down to love me. Dia yang baik yang telah datang untuk mengasihi You aku. shined a light on me. Yang telah menyinari kehidupannya di dalam And I diriku. come out from my hiding. Aku akan keluar dari persembunyianku. Here I am, God, I surrender. Inilah aku Tuhan, aku berserah. One. 1. When I say three, Jika saya katakan 3, I believe that thousands of hands are going up. saya percaya akan ada ribuan tangan yang terangkat. But people who will leave the old behind Orang-orang yang mau tinggalkan masa lalunya di belakang. be captured in this moment. Lalu akan terpukau atau terselubungi oleh momen saat ini. Of salvation and freedom. Yaitu momen keselamatan dan kebebasan. 2. 2. Are you ready? Apakah saudara sudah siap? When I say three, Waktu saya katakan 3, I want to see hands go up all over this room. saya ingin melihat tangan-tangan teratur tinggi di ruangan ini. God, you have done good for me. Yang berkata, Tuhan, kau telah berbuat baik kepadaku. I'm going to let your goodness come out of my life. Dan aku akan biarkan kebaikanmu mengalir keluar dari dalam Stop diriku. trying to be righteous on my own. Dan saya akan berhenti coba-coba menjadi benar And sendiri. I let your love live through me today. Tapi akan biarkan kasihmu mengalir melalui diriku hari ini. Surrender to your way. Berserah kepada jalan jalanku. Apakah Anda sudah I say siap? three. Jika saya berhitung sampai I 3, want you to raise your hand. saya minta saudara akan mengangkat tangan. Ready? Siap? 1, 1, 2, 3. Silakan Father, in this room, right now. Lihat tangan tangan yang mengaju. Just raise them up. Silakan angkat tinggi. Everyone that's raising your hand. Semua yang telah mengangkat tangannya. I want us right now to be saturated at this moment. Saya minta ada sorangan yang menenggelamkan diri dalam momen ini. And everyone that's raising their hand, Semua yang mengangkat tangannya. I'm going to pray and anoint you Saya berdoa Tuhan urapi saudara. that the good one Bahwa yang baik itu will allow you to look forward akan mengizinkan saudara maju terus. and never to look back ever again. Dan pandang mundur, jangan pernah lihat ke belakang. If you raise your hand, Kalau Anda mengangkat tangan saudara, come down to the front right now maju ke depan sekarang and juga. surrender your life. Dan serahkan hidupmu. You raise your hand, come down to the Silakan yang mengangkat tangan, lari ke depan.